अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है द डे और नाइट अनदर सरप्राइज डिवाइन ऑफ गॉड। मैंने ये जो वीडियो में रिएक्शन दे रही है मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, मतलब बयान बोलते हैं एक्चुअली में जो कुरान का आयत में जो सारा चीज़ लिखा गया है वही बताते हैं। तो इन्होंने बताया है डे मतलब दिन और रात के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में, तो इन्होंने क्या बताया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तूलिजुल लैला फिन नहार, तू दाखिल करता है रात को दिन में, व तूलिजुन नहार फिल लैल, और दिन को दाखिल करता है रात में। अच्छा, इसमें भी इशारा मौजूद है कि जमीन गोल है, क्योंकि इस तरह ग्रेजुअली दाखिल होना वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब कोई चीज गोल भी हो और घूम भी रही हो। अदरवाइज एक मूवमेंट में विद रिस्पेक्ट टू जमीन सूरज की ये चीज पॉसिबल नहीं है। और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की बहुत बड़ी निशानी का जिक्र, इसी निशानी का जिक्र कुरान में दर्जनों मकामात पे किया कि अल्लाह है जो रात को लपेट कर लाता है दिन के ऊपर और दिन को रात में। हत्ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला क़यामत तक तुम पर रात कर दे तो अल्लाह के सिवा कोई और इलाह है जो तुम पे दिन ले आए, और अगर वो क़यामत तक के लिए दिन कर दे तो कोई और खुदा है जो तुम पर रात ले आए। अब ये कहने को तो एक बड़ा सिंपल सा जुमला है, लेकिन इसमें क़यामत मुज़मिर है। ये तो आज हमें साइंस बताती है ना कि अगर ये रात ही हो, दिन आए ही ना, तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, नबातात खत्म, हैवानात खत्म। 2 मिलियन स्पीशीज ऑन द फेस ऑफ अर्थ इस वक्त है। 2 मिलियन स्पीशीज हैं, एक एक स्पीशीज की आगे फिर बिलियंस में तादाद है। इनकी सारी जिंदगी डिपेंडेंट है सूरज के ऊपर। सूरज की रोशनी की वजह से ही पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक उगाते हैं। उन पौधों को जानवर खाते हैं, जानवरों को हम खाते हैं, और जानवरों को जानवर खाते हैं, और ये सारा निजाम चल रहा है। आज जमीन उगाना बंद कर दे तो जमीन पे हर चीज खत्म हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जिंदगी डिपेंडेंट है सूरज के ऊपर। तो ये जुमला हल्का नहीं है कि अगर अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए रात कर दे तो कौन दिन ले आएगा। इसमें क़यामत मुज़मिर है। अगर आज दुनिया में वो इलाके जहां पर ऑलमोस्ट 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, जो पोल्स के करीब इलाके हैं, वहां पे अगर जिंदगी चल रही है ना, तो वो इस वजह से कि वहां पे जो खाने पीने का सामान है वो इन इलाकों से जा रहा है। टेक्नोलॉजी को नहीं वो खा रहे, ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की बड़ी निशानी जगह जगह जिक्र की है कि वही रात को दिन पर लपेटता है, दिन को रात पर। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और अल्लाह तू ही निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और तू ही जिंदा करता है मुर्दे में से जिंदगी को निकाल लेता है। कुरान चूंकि साइंस की किताब नहीं है, लिहाजा ये लिटरेचर की जुबान में बात करती है। इसको आप साइंटिफिकली इसका एनालिसिस नहीं शुरू कर देंगे इस आयत का, क्योंकि हमारे पुराने मुफस्सिरीन इस तरह की आयत के कॉन्टेक्स्ट में ना वो मुर्गी और अंडे की मिसाल दे देते हैं कि देखें मुर्गी जिंदा है, मुर्दा अंडा दे देती है, और मुर्दा अंडा है, उसमें से जिंदा मुर्गी निकल आती है। ये अंडा लिटरेचर की जुबान में हमारी ऑब्जर्वेशन में जरूर मुर्दा है, साइंटिफिकली मुर्दा नहीं, उसके अंदर जिंदगी है, उस मुर्दे में भी जिंदगी है, वो छुपी हुई है जिसको अल्लाह ताला एक्टिवेट कर देता है। तो ये एक जनरल चीज है लिटरेचर की जुबान में। जिस तरह जमीन मुर्दा होती है, कुरान पाक में ये मिसाल दर्जनों जगह आई कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है और एक मुर्दा जमीन को बेकदर बीज के जरिए उसमें से खेतियां उगा के जिंदा कर देता है। कज़ालिका तुखरजून, इसी तरीके से तुम्हें भी उठा लेगा। ये दुनिया में अल्लाह ने एग्जाम्पल सेट की हैं कि आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकें कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला किस तरह मुर्दों को जिंदा कर लेगा। तो मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला जिंदा कर लेता है। बजाय नजर आने वाला एक अंडा जिसे आप 20 दफा तोड़कर खाते हैं और उसमें कोई जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे होते, अल्लाह तबारक व तआला उसमें से एक चूजा निकालता है
زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈے میں سے چوزا نہیں نکال سکتے. انڈا بنانا تو چھوڑ ہی دیں, انڈا توڑ کے دے دینا تو اس میں سے چوزا نہیں کو بنا سکتا, چوزے کی چونچ کوئی نہیں بنا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو میرے بھائیوں, جو کام کرنے سے نہ ہو سکے اس کام کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو رہا ہے, اس سے بڑی کوئی دنیا میں بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. جو آپ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ یہ کلیم کریں گے خود ہو رہا ہے. اس کائنات کے اندر اتنا بیلنس ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک کے اوپر یوں کھڑا کیا جائے, یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی, اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے, اتنی بیلنس ہو, نہ گرے. اس سے زیادہ بیلنس کائنات کے اندر. تو یہ کسی کے کرنے سے ہے نا, کسی ڈیوائن سورس کے کرنے سے. اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے تمام اس کائنات میں ہونے والے فزیکل فینامنا کے پیچھے, یہ کسی کے کرنے سے ہو رہے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اچھا, رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے, اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. مال بھی اس میں سے ایک ہے, اچھی صحت, اچھی آواز, اچھا چہرہ, اچھے اخلاق. یعنی آپ دنیا میں کوئی بھی اچھائی گنے تو وہ رزق کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. عربی زبان جو ہے یہ بڑی ورسٹائل زبان ہے, اس لیے جو لوگ عربی کو جانتے ہیں نا وہ اس کا ٹیسٹ پھر فیل کرتے ہیں. ہم تو رزق سے مراد یہ کھانے پینے کی چیز یا مال و دولت لے رہے ہوتے ہیں. اللہ کی ہر نعمت رزق ہے, اور جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے جتنا عطا فرماتا ہے. اب یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے کر ٹیسٹ کیا ہے, کسی کو کم دے کر ٹیسٹ کیا ہے, کسی کو ایک چیز میں اونچا کر کے ٹیسٹ کیا ہے, کسی کو دوسرے میں, کسی سے کوئی نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے, کسی سے کوئی دوسری نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے. جیسے کہ اس میں بتایا ہے مطلب دن اور رات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے جو مطلب بنایا ہے دن اور رات, اگر انسان اللہ تعالیٰ اگر پورا رات بنا دے گا, اگر دن نہیں کرتا ہے تو انسان کہیں کہ نہیں رہیں گے, مطلب یہی چیز بتایا گیا. اور اگر دن اگر کر دے گا, رات نہیں ہوگا تو انسان دنیا میں نہیں رہ پائیں گے. تو یہی چیز بتایا گیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرشمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم لوگ جو بھی مطلب زمین پہ, اگر زمین کا تو جان نہیں ہے لیکن آسمان سے بارش کرتا ہے, پھر زمین میں ہم کچھ چیز ہم زمین سے پاتے ہیں, جیسے کہ پیڑ بہت سارا اٹھتا ہے, ہم لوگ پھل فروٹ یہ سب تو ہم زمین سے ہی پاتے ہیں. جو کہ یہی چیز بتایا گیا, اگر سورج دن نہیں ہوگا, سورج کا کرن کا وجہ سے ہم لوگ مطلب پھل فروٹ یہ سب پا رہے ہیں, مطلب یہ سب اللہ کا قدرت ہے. یہی چیز بتایا گیا ہے مطلب دن اور رات کے بارے میں. تو اس کا قرآن کا آیت میں بھی لکھا گیا ہے, اگر دن نہیں کرے گا, اگر رات نہیں ہوگا تو وہاں پہ نہیں رہ پائیں گے, انسان مر جائیں گے. تو یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھا لگا. اگر ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا, ویڈیو کو لائک کر دینا. السلام علیکم.